excited si Save. Naks. Pichi-pichi ko ba? Gumaganon ka pa. May pag anong-ganon ka pa. Yeah. Wait lang, wait lang. Do you want me to remove your shoes? Ha? Ay, hindi mo. Ay, si Mami yun. Dali, bibigyan ka sa Mami. Hi. Oh, you look at mommy. Look at Mami. Hi. Look at me. Ah. Naks. May heart Look at pa. Mami. May Look heart at pa. Mami. Excited? Yeah. Okay. Are we going to remove your teeth? The black one? May heart pa. No. Wait. Ayan na. Hi, That's it. baby! Ano gagawin natin, baby? Show your teeth. Show your teeth. Gargle mo na ito? Oh, gargle daw, Ito gargle. mo ito, gargle, ha? Ilan taon na po siya, ma'am? Turning 8. 7 siya ngayon. Wipe it in your pink, towel. Very good. Believe Hmm. Davon! Naksiyabang ha. Tawagin pa si Daboy ha. Tapang daw siya eh. Behave yan eh. Oh. Very good. Galing naman. Very good si Save. Tapos, ay, ito. Heavy yan. Puro. Show your teeth. Wow, very good naman yan. Teka, meron ka atang sipon. Ano pang name niya? Save. Savella Gerard. Ay, Save yung nickname niya. nickname niya. Hi, baby Save. Check natin yung teeth mo. Very good. So, dito, ma'am, yung mga, pag may nakita ka, ma'am, ng ngipin niya, na ganito yung anatomy, para Oo. siyang may ganun, Yes. scallop. Ibig sabihin po niyan, yan yung permanent. Oh. May scallop siya. So, permanent na yun. Pag wala po, ayan yung baby teeth niya. Mm. Same as sa upper po, ito. So, yun yung permanent niya. Oh. Yan nga yung gusto kong matanggal. Ito, yan. Good Kasi job. Ito, lumalabas na yung permanent niya. So,